آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں کافی دیر سے لیٹا دشمن کی چہل پہل دیکھتا رہا۔ استاد صادق کی شہادت کے بعد وہ کچھ بے فکر سے ہو گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر پتہ چلا تھا کہ استاد صادق کو شہید کرنے والے ان کی کمانڈو پلاٹون کے جوان تھے، لیکن اس سے پہلے ان کے 5 آدمیوں کو استاد صادق نشانہ بنانے میں کامیاب رہا تھا، جس میں سے 4 آدمی ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ گولی 5ویں آدمی کے سر سے رگڑ کھاتی ہوئی نکل گئی تھی۔ مزید کچھ دیر وہیں پڑا رہنے کے بعد میں دوبارہ چل پڑا۔ اگر استاد صادق نے میرے پاس سنائپر رائفل کی گولیاں رہنے دی ہوتی تو شاید میں کئی کو نشانہ بنا چکا ہوتا، مگر اب پسٹل سے تو سنائپنگ نہیں کی جا سکتی۔ گو اس طرح میرے زندہ بچ جانے کے امکانات 0% بھی نہ رہتے، مگر جذباتی کیفیت میں مبتلا ہونے کے بعد فائدے نقصان کا ہوش کس کو رہتا ہے۔ چشمے تک میں بغیر کسی مٹ بھیڑ ہوئے پہنچ گیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میں نے دونوں واٹر باٹل بھر کر اسمال پیک میں رکھ لیں، اور پھر وہاں سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر موجود جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھا، کیونکہ آج کے دن ہماری تلاش میں سرگرداں ٹروپس نے واپس اپنی اپنی جگہ پر پہنچنا تھا۔ ان کی نقل و حرکت کے دوران میرے ایک جگہ رکے رہنا بہتر تھا، کیونکہ کسی بھی پارٹی سے اتفاقی مٹ بھیڑ ایک نیا محاذ کھول دیتی۔ جھاڑیاں کافی گھنی تھیں، وہاں سے چشمے کی جگہ صاف نظر آ رہی تھی۔ دن ڈھلنے کو تھا جب چشمے پر چند آدمی پانی بھرتے دکھائی دیے۔ وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ایک سخت مصیبت کے بعد انہیں ذہنی سکون حاصل ہوا تھا، اور انہوں نے ایک خطرناک دشمن سے خلاصی پائی تھی، ایسا سفاک دشمن جس نے ان کے درجن بھر ساتھی ہلاک کر دیے تھے۔ میں بس خالی نظروں سے انہیں چہلیں کرتا دیکھتا رہا۔ چشمے کے پانی سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے رستے ہو لیے تھے۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میری بھوک بھی ابھر آئی تھی۔ میں پیکٹ سے بسکٹ نکال کر کھانے لگا۔ استاد صادق نے اپنی خوراک بھی میرے پیک میں ڈال دی تھی۔ اپنے مقدر کا رزق میرے حوالے کرتے ہوئے اسے ذرا بھر بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اپنی آخری گفتگو میں اس نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا کہ مجھے اس کے ارادے کی بابت معلوم ہوتا۔ یقیناً یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے کر لیا تھا، اس وقت جب میں نے اس کی بات ماننے کے بجائے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے استاد ہاشم کی کہانی سنانے کا مقصد مجھے اپنی موت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ دوران ٹریننگ اس نے کئی تجربات ہمارے گوش گزار کیے تھے، مگر اپنی زندگی کا سب سے اہم واقعہ اس نے ایسے حالات میں سنایا تھا جب وہ خود اپنے استاد کی راہ پر چلنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ رات میں نے انہی جھاڑیوں میں استاد صادق کی یادوں سے لڑتے گزاری۔ صبح کے قریب میں اپنی کمین گاہ سے نکلا اور چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا پتہ رستے میں پانی ملنا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے واٹر باٹل میں رات کے وقت ہونے والی کمی پوری کی اور اپنے رستے ہو لیا۔ چلتے وقت میں نے واکی ٹاکی سیٹ بھی آن کر لیا، مگر پہلے والی فریکوینسی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فریکوینسی بدل کر بھی میں نے سن گن لینے کی کوشش کی، مگر کوئی ایسی بات سننے میں ناکام رہا جو مجھے احتیاط پر مجبور کر سکتی۔ 1-2 جگہ پر روزمرہ کی عام گفتگو سنائی دی۔ 2-3 پوسٹوں سے لالی سیکٹر بیس کو صبح کے سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی۔ واپسی کے لیے میں نے پہلے والا راستہ استعمال نہ کرنا تھا۔ لالی سیکٹر کے بیس کے نیچے پہنچ کر میں جنوب کی سمت میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ نالا عبور کر کے جنگل میں گھسنے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ سورج کے طلوع ہونے تک میں لالی سیکٹر بیس سے قریباً 2 کلومیٹر آگے نکل گیا تھا۔ روشنی ہونے کے ساتھ میری رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ میں پوری طرح کیموفلاج تھا۔ گلی سوٹ نے مجھے جھاڑیوں کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ آگے جا کر نالا تنگ ہو گیا۔ میرے داہنی جانب پہاڑی سلسلہ تھا، جبکہ بائیں طرف جنگل تھا اور درختوں کے اختتام پر سیدھی کھڑی چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ داہنی جانب درختوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نالا عبور کر کے جنگل میں گھس گیا۔ آگے جا کر نالا غربی جانب مڑ رہا تھا۔ اس نالے میں بس اکا دکا درخت تھے، اور وہی میری واپسی کا راستہ بھی تھا۔ دوربین نکال کر میں نے دور نزدیک کا بغور جائزہ لیا، مگر کسی قسم کی حرکت نظر نہ آئی۔ نقشہ کھول کر میں نے ایک بار پھر دشمن کے مورچوں کی جگہ کو بغور دیکھا۔ اسی نالے میں آگے جا کر دشمن کی ایک پوسٹ تھی جس کا نام صدرتی پوسٹ تھا۔ وہاں پر ان کے 15 سے 20 آدمی موجود رہتے تھے۔ مذکورہ پوسٹ سے دائیں اور بائیں جانب 3-4 کلومیٹر کے وقفے پر 2 اور پوسٹیں تھیں۔ وہاں بھی ان کی نفری 10 کا ہندسہ عبور کر جاتی تھی۔ مجھے صدرتی پوسٹ سے دائیں جانب کا راستہ اختیار کرنا تھا، اور گجر پوسٹ کے قریب سے پھر غربی سمت مڑ کر دشمن کی آخری پوسٹ لیفٹ ترکیہ کی ذمہ داری کے علاقے سے گزر کر میرے سامنے پاکستان کی پہلی پوسٹ رنگ کنٹور آ جانا تھی۔ اس وقت ہمیں بارڈر پار کروانے کے لیے ایک راہبر بھی آیا تھا جو ہمارے بارڈر پار کرتے ہی واپس چلا گیا تھا۔ اب واپسی کے سفر میں اکیلا تھا اور اپنا راستہ مجھے خود ڈھونڈنا تھا۔ نقشہ واپس اسمال پیک میں رکھ کر میں اللہ پاک کا بابرکت نام لے کر مغربی نالے میں گھس گیا۔ گو وہاں چھدرے چھدرے درخت تھے، مگر رستے میں بڑے بڑے پتھر بھی کثیر تعداد میں موجود تھے جو چھپنے میں مدد دے سکتے تھے۔ میں رکے بغیر چلتا رہا۔ البتہ صدرتی پوسٹ کے علاقے کو میں رات کے اندھیرے میں ہی عبور کر سکتا تھا۔ پوسٹ سے کلومیٹر بھر پہلے ایک مناسب مقام پر رک کر میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ آنے والی رات کو چونکہ مجھے بقیہ تمام راستہ طے کرنا تھا، اس لیے کھا پی کر میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ میرے دیکھے جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سر شام ہی میں اپنی کمین گاہ سے
बाहर निकला। ये ऐसा वक्त होता है जब पोस्ट पर मौजूद संतरी इतने चौकन्ने नहीं होते, क्योंकि एक तो ये वक्त शाम के खाने का होता है और दूसरा ड्यूटी वगैरह की तब्दीली और रात के इंतजामी उमूर में भी लोग मसरूफ होते हैं। और फिर सबसे बढ़कर मुझे 20 किलोमीटर के करीब फासला तय करना था, इसलिए सरे शाम ही सफर शुरू करता तो पहाड़ी इलाके का ये फासला तय हो सकता था। मैं बड़े पत्थरों और रास्ते में आने वाले इक्का दुक्का दरख्तों की आड़ लेकर चलता रहा। सदरती पोस्ट के इलाके को उबूर करते ही मेरी रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी। घंटे डेढ़ घंटे बाद गुजर पोस्ट के करीब पहुंच गया। वहां से नाला सीधा आगे चलता गया, जबकि मैं गरबी समत को मुड़ गया। आगे चढ़ाई थी, मेरी रफ्तार काफी सुस्त हो गई। ऑक्सीजन की कमी के बायस इस इलाके में तेज रफ्तारी से हरकत करना मुश्किल होता है, खासकर उस वक्त जब बंदा चढ़ाई चढ़ रहा हो। रात के 2 बजे के करीब मैं दुश्मन की आखिरी पोस्ट लेफ्ट तुर्किया की हुदूद में पहुंच गया था। वो इलाका खतरनाक था, क्योंकि ऐसी पोस्ट पर जो दुश्मन के बिल्कुल सामने हो, उस पर ड्यूटी वाले सिपाही बहुत चौकस होते हैं। और हिंदू तो इस मामले में यूं भी बहुत डरपोक हैं, और डर की वजह से उनका ड्यूटी पर मौजूद जवान सुस्त नहीं होने पाता, जबकि पाक आर्मी के जवान दलेरी की वजह से उमूमन बेपरवाह होते हैं। मैं ढलान उबूर करके निस्बतन ऊंचाई पर पहुंचा। नक्शे के मुताबिक लेफ्ट तुर्किया पोस्ट वहां से 200 गज आगे थी। स्मॉल पैक से नाइट विजन साइट निकाल कर मैंने आंखों से लगाई, मगर इतने फासले से मैं सिर्फ पोस्ट के खद्दोखाल ही देख सका। कोई और हरकत मुझे दिखाई न दी। मैं आगे बढ़ गया। इस मर्तबा मैं बकदर 100 गज पोस्ट से पहले रुका और एक पत्थर की आड़ लेकर पोस्ट का जायजा लेने लगा। पाकिस्तान की तरफ से वो पोस्ट ढलान की आड़ में बनाई गई थी और रिहायशी इलाके को पाकिस्तान की तरफ से देखा जाना नामुमकिन था। अलबत्ता संतरियों की दीदबानी के लिए जो 2 मोर्चे बनाए गए थे वो बखूबी देखे जा सकते थे। नाइट साइट से मैंने इर्द गिर्द के इलाके का जायजा लिया। पोस्ट के इलाके को उबूर करने के बाद एक नाला शुरू हो रहा था, मगर इस नाले में सफर करना इसलिए भी मखदूश था कि ऐसे रस्तों पर दुश्मन ने बारूदी सुरंगें लगाई होती हैं। गो जरूरी नहीं होता कि हर आदमी का कदम बारूदी सुरंग पर पड़े, लेकिन ऐसी जगहों पर खतरा मोल लेना भी बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। हमेशा की माजूरी कौन गवारा कर सकता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो बारूदी सुरंग इंसान की जान भी ले जाती है। एक बार मेरी आंखों के सामने हमारा एक साथी शहीद हुआ था। वो बेचारा गलती से अपनी फौज के लगाए हुए बारूदी कते में घुस गया था। उसकी बदकिस्मती कि जैसे ही उसके पांव के नीचे बारूदी सुरंग फटी, वो उछल कर पीछे गिरा और अगली बारूदी सुरंग ऐन उस जगह फटी जहां उसका सर जोर से जमीन से टकराया था। बाद में हमने बड़ी मुश्किल से उसकी लाश को वहां से निकाला था। सारी सूरत हाल का जायजा लेकर जो लाया अमल मुझे सूझा वो यही था कि मैं इस पोस्ट को बाईपास नहीं कर सकता। पोस्ट के दाएं बाएं जो चढ़ाइयां थी उन्हें कोपहमाई के सामान के बगैर उबूर करना नामुमकिन था। कोई और रास्ता इख्तियार करने के लिए मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ता और दुश्मन के इलाके में यूं आज़ादाना हरकत मुझे फंसा सकती थी। आखिर एक फैसले पर पहुंचकर मैं खतरा मोल लेने को तैयार हो गया। मंसूबा बनाते ही मैं एक बार फिर दुश्मन के मोर्चों को ताड़ने लगा। 2:30 बजने में चंद मिनट ही रहते थे। मुझे उम्मीद थी कि संतरियों की बदली आने वाली होगी। 2:30 मेरी घड़ी बजा रही थी। इंडिया का टाइम चूंकि हमसे निस्फ घंटा आगे है, इसलिए उनकी घड़ियों में लाजिमन 3 बजने वाले थे, क्योंकि कायदा यह है कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों की हर 2 घंटे बाद तब्दीली होती है। और चूंकि ऐसी हसास पोस्टों पर बैक वक्त 2 संतरी जाग रहे होते हैं, इसलिए ड्यूटी के औकात कार इस तरह बांटे जाते हैं कि एक की ड्यूटी अगर 5 से 7 बजे तक हो तो दूसरे की 6 से 8 बजे मुकर्रर की जाती है, ताकि दोनों संतरी इकट्ठे न जागें और दोनों नींद की ज्यादती की वजह से सुस्त न हो। जबकि 1 घंटे के फर्क के साथ उठने की वजह से जब नया संतरी जागता है तो दूसरे मोर्चे वाला 1 घंटा ड्यूटी देकर चौकन्ना हो गया होता है। जल्द ही मुझे अपना अंदाजा दुरुस्त होता दिखाई दिया और रिहायशी जगह से एक आदमी सुस्त कदमों से दाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ता नजर आया। यकीनन उसे रिहायशी इलाके में मौजूद संतरी ने जगाया था। दूसरे संतरी की वापसी तक एक और संतरी कमरे से बरामद हुआ और वहीं टहलने लगा। गोया बैक वक्त 3 आदमी जाग रहे थे। जब वापस आने वाला संतरी रिहायशी कमरे में गायब हुआ तो मैं आगे खिसकने लगा। मेरे दिल में सिर्फ कुत्तों का खौफ समाया हुआ था, क्योंकि अगर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते तो दुश्मन ने चौकन्ना हो जाना था। गो जिस वक्त से मैं आया था कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज सुनाई न दी थी। इसके बावजूद मेरे दिल में खदशा मौजूद था। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ता रहा। नाइट विजन साइट मेरी आंखों के साथ बंधी हुई थी। संतरी सुस्त रवि से टहल रहा था। कभी कभी वो सर घुमाकर अतराफ का जायजा ले लेता। 1-2 बार उसने टॉर्च जलाकर भी अपने चौकन्नेपन को जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी उसने नाले वाली समत में फेंकी थी। उसके बावजूद जमीन से मैं चिमट कर लेट गया था। लेकिन वो अकबी संतरी था और ज्यादा जिम्मेदारी सामने वाले संतरियों की होती है, इसलिए उसमें वो चौकन्नापन मफकूद था जो कि सामने वाले संतरियों का खासा होता है। मैं क्रॉलिंग करने की बजाय बैठे बैठे उसकी जानिब बढ़ रहा था, क्योंकि वो पथरीला इलाका था। इसलिए क्रॉलिंग करने की सूरत में एक तो नीचे बिखरे पत्थर घुटनों और टांगों में बुरी तरह चुभने थे, दूसरा पत्थरों पर रेंगने की वजह से शोर भी पैदा हो सकता था जो संतरी को चौकन्ना कर देता। अब संतरी से मेरा फासला 10 गज के बकद रह गया था। मैंने पिस्टल पहले से तैयार करके बेल्ट में उड़सा हुआ था। पिस्टल हाथ में लेकर मैंने संतरी के मुड़ने का इंतजार किया। जैसे ही वो मुड़ा मैं खड़ा होकर दबे कदम उसके पीछे चलने लगा, और जब मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तब उसे आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर मैंने एकदम उसके साथ लिपटते हुए उसके मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने तड़प कर मुझे खुद से झटकना चाहा, मगर उस वक्त तक मैं पिस्टल उसकी कनपटी से लगाकर ट्रिगर दबा चुका था।
हल्की सी ठक हुई और उसकी खोपड़ी में रोशनदान खुल गया था। उसका फड़कता बदन साकित होने लगा था। मैंने उसे आहिस्ता से जमीन पर लिटा दिया। पहला मरहला बखूबी मुकम्मल हो गया था। मैंने वक्त देखा 3:20 हुए थे। गोया अगले संतरी ने 10 मिनट बाद ड्यूटी पर उठना था। मैंने जल्दी से गिली सूट उतार कर साइड पर फेंका और संतरी के बदन से चादर उतार कर लपेट ली। उसके पास पड़ी टॉर्च भी मैंने उठाकर अपने पास रख ली थी। 3:30 होते ही मैं धड़कते दिल के साथ बाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ा। नाइट विजन साइट मैंने दोबारा स्मॉल पैक में डाल ली थी। चादर मैंने इस तरह लपेटी थी कि मेरा चेहरा भी छुप गया था। तू आ गया है दिलजीत। जूं ही मैं मोर्चे के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर मौजूद संतरी बेसब्री से मुस्तफसर हुआ। 2 घंटे उस सर्दी में जागकर यकीनन वो गर्म रजाई में जाने के लिए बेचैन था। मैंने टॉर्च जलाकर उसके चेहरे पर रोशनी फेंकी। उसने चेहरा साइड पर करते हुए कहा, यार इसे तो ऑफ कर। और ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके होंठों से अदा हुए थे। ग्लॉक पिस्टल के मजल से निकलने वाले चंद ग्राम शीशे ने उसकी खोपड़ी में खिड़की बना दी थी। वो लहरा कर नीचे गिरा। मोर्चा इतना बड़ा नहीं था। नीचे गिरते हुए दीवार के साथ खड़ी 2 राइफलें भी नीचे गिर पड़ी। इन राइफलों के गिरने से अच्छा खासा शोर हुआ था। साथ वाले मोर्चे से मजाहिया अंदाज में पुकारा गया, थोड़ा जोर से फेंको, शायद तोड़ने में कामयाब हो जाओ। दोनों मोर्चों के दरमियान 20 गज का फासला था। इसके बावजूद उसे राइफल के नीचे गिरने का शोर सुनाई दे गया था। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर बाहर निकला और सुरत से दूसरे मोर्चे की तरफ बढ़ा। उसने बाआवाज़ बुलंद पूछा, खैरियत तो है ना? यकीनन उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। इस मर्तबा भी मैं खामोश रहा। ओए जवाब तो दो ना। उसने झुंझलाते हुए बाहर झांका। उस वक्त तक मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मेरे पास तो बस एक ही जवाब है। ये कहते हुए मैंने टॉर्च रोशन करके उसकी खोपड़ी में भी गोली झोंक दी। उसने थोड़ा झुककर बाहर झांका था। गोली लगते ही मुंह के बल गिरा, इस तरह कि उसका बालाई धड़ मोर्चे से बाहर और टांगे मोर्चे के दरवाजे में थी। मैं उसके जिस्म पर पांव रखकर अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च रोशन करके मैंने जायजा लिया। 2 G2 राइफल, एक क्लैशनकोफ और माउंट पर लगी विकर्स गन नजर आ रही थी। मोर्चे के सामने वाले होल में मुझे थर्मल इमेजिंग नाइट विजन दिखाई दी। उसे ऑन करके मैं बाहर निकल आया। वहां से हमारी अपनी पोस्ट करीबन 400 मीटर के फासले पर थी, लेकिन ये हवाई फासला था, वरना लेफ्ट तुर्किया से हमारी पोस्ट रिंग कंटोर पर जाने के लिए एक ढलान उबूर करना पड़ती, जिसके बाद ये फासला 1000 मीटर के करीब बन जाता। रिंग कंटोर पर मुझे पाक फौज का दलेर जवान टहलता हुआ नजर आ रहा था। थर्मल इमेजिंग साइट में ये खुसूसियत है कि ये दूरबीन की तरह काफी दूर तक दिखाव मुहैया करती है। इसका अंदरूनी नजारा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जिसमें हर जानदार काले या सफेद रंग में दिखाई देता है। वहाँ मजीद रुके रहना वक्त का ज़िया था। थर्मल इमेजिंग साइट गले में लटका कर मैं लेफ्ट तुर्किया के सामने वाली ढलान उतरने लगा। उतराई काफी सख्त थी। चूंकि रास्ता बना हुआ नहीं था, इसलिए अंधेरे में गिरने का भी अंदेशा था। मैंने बेधड़क टॉर्च जला दी। मुझे मालूम था कि पाक फौज के जवान ने फौरन उस तरफ मुतवज्जे हो जाना है, और वही हुआ। टॉर्च जलाए मुझे चंद सेकंड ही हुए थे कि रिंग कंटोर की जानिब से टॉर्च का इशारा आने लगा, गोया वो आने वाले को मुतनब्बे कर रहा था। जवाबन मैंने भी टॉर्च का रुख उसकी जानिब करके 2-3 दफा इशारा दिया, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं बेखबरी में नहीं आ रहा। नीचे उतरते ही 100 मीटर के करीब हमवार मैदान सा था, जहां बारूदी सुरंगी कते बिछाकर कांटेदार तार से उसकी हदबंदी कर दी गई थी। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी मुल्क की सिपाहा जब सुरंगी कता लगाती है तो उसे कानूनी उस कते को कांटेदार तार से जाहिर करना पड़ता है। लेकिन हमारा दुश्मन नीच ज़हनियत का मालिक है, उसे ऐसे उसूल व ज़ाब्ते की क्या परवाह। भारतीय आर्मी पहाड़ी इलाके में हदबंदी के अलावा भी बहुत सी जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा कर रखती है, जिसकी जद में उमूमन सिविल लोग या जानवर वगैरह आ जाते हैं। वो बारूदी कता उबूर करने के लिए मुझे 100 गज का चक्कर काटना पड़ा। बारूदी कते की बाएं तरफ की हदबंदी के साथ कुदरती तौर पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे कि जहाँ बारूदी सुरंग लगाना मुमकिन नहीं था। मैं उन्हीं पत्थरों पर चलकर आगे बढ़ता गया। बारूदी कते के सामने गुच्छादार तार, जिसे कंसर्टीना वायर कहते हैं, लगी हुई थी, जैसी आप बॉर्डर पे देखते हैं। स्मॉल पैक से वायर कटर निकालकर मैंने तार को काट कर रास्ता बनाया और आगे बढ़ गया। टॉर्च बुझाने की कोशिश मैंने नहीं की थी। रिंग कंटोर पर उस वक्त 2 टॉर्चों की रोशनी नजर आ रही थी। यकीनन संतरी ने गार्ड कमांडर को भी इत्तला कर दी थी। अपनी तरफ की रुकावटों को उबूर करने के बाद रिंग कंटोर से 50 मीटर के फासले पर था, जब मुझे जोरदार अंदाज में रुक पुकारा गया। मैं संतरी के हुक्म के बमूजिब रुक गया। हाथ ऊपर। उसने अगला हुक्म दिया और मुझे तामील करते बनी, ताली बजाओ। उसने यकीनन मेरे हाथों के खाली होने का यकीन करना था। मेरे ताली बजाते ही उसने कहा, बादल, और ये उस दिन का पासवर्ड था। मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे पासवर्ड मालूम नहीं था। इस मर्तबा उसने फिगर पूछा, 3। अगर मुझे उस रात का फिगर पता होता तो मैं मतलूबा फिगर दोहरा देता, मगर मैं उससे भी अनजान था। सरहदी इलाके में अपनी सिपाह की पहचान के लिए रात नाम मुकर्रर किया जाता है, जो 2 अस्मा पर मुश्तमिल होता है, मसलन बादल और लोटा। पैरे पर मौजूद संतरी आने वाले के सामने रात नाम का पहला इस्म बोलता है और आने वाले को उसके जवाब में दूसरा नाम बताना पड़ता है। उसके अलावा हर रात के लिए एक फिगर भी मुकर्रर किया जाता है। मसलन अगर 7 फिगर मुकर्रर किया है तो संतरी 7 से कम कोई भी अदद बोलकर आने वाले को अदद मुकम्मल करने की दावत देता है। अब अगर संतरी 3 कहता है तो आने वाला 4 कहकर अदद को मुकम्मल करना पड़ता है। इस दफा उसने बराह रास्त मेरा तारुफ मांगा। कौन? मैं इत्मीनान से बोला, ज़ीशान। पहचाना नहीं। मैं खड़े खड़े थक गया था। मैंने कहा, करीब तो आने दो यार, तारुफ भी करवा देता हूँ। उसे मेरा इत्मीनान देख कर कहना पड़ गया था कि इसी हालत में आगे बढ़ो, और मैं हाथ सर से बुलंद किए आगे बढ़ गया।
خود سے 2 میٹر دور اس نے مجھے دوبارہ روکا اور اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی خود بخود آگے بڑھ کر ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لینے لگا۔ میرے کندھے پر لٹکی سنائپر رائفل اتار کر اس نے سائٹ پر رکھی، میرا اسمال پیک، تھرمل امیجنگ سائٹ اور میری جیبوں میں موجود تمام سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ تلاشی لینے والے کے دور ہوتے ہی میں نے پوچھا، ہاتھ نیچے کر سکتا ہوں؟ مجھے نشانے پر رکھنے والا نرم لہجے میں بولا، کر لو، شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ لیفٹ ترکیاں پوسٹ کی طرف سے ٹارچوں کی روشنی پھینکی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ میں نے کہا، سنتری کو آڑ میں کر لو، مگر میرا یہ کہنا بے فائدہ تھا کیونکہ فائر کی آواز سنتے ہی سنتری مورچے میں ہو گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق مجھے کلاشنکوف کی زد پر لینے والا گارڈ کمانڈر تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پوسٹ کمانڈ کا کمرہ تھا کیونکہ اندر داخل ہوتے ہی گارڈ کمانڈر نے سیلیوٹ کیا تھا۔ اندر پیٹرومیکس لیمپ روشن تھا۔ پوسٹ کمانڈر نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لے کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے ساتھ لانے والے کو مخاطب ہو کر بولا، استاد اکرم، چائے پانی کا بندوبست کرو، اور وہ جی سر کہہ کر باہر نکل گیا۔ جی، اس نے مختصراً کہتے ہوئے مجھ سے تعارف چاہا اور میں اسے تفصیل سے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میری بات ختم ہونے تک چائے اور حلوہ آ گیا تھا۔ میں بے تکلف حلوے کو جڑ گیا، جبکہ پوسٹ کمانڈر لائن ٹیلی فون پر اپنے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں میرے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ گھنٹے 1.5 کے اندر میری شناخت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پوسٹ کمانڈر نے مجھے تپاک سے گلے لگا کر میری پیٹھ تھپکی اور پھر اپنے ہی کمرے میں میرا بستر لگوا کر مجھے آرام کرنے کا کہہ کر خود باہر نکل گیا۔ لیفٹ ترکیاں کی طرف سے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً انہیں اپنے 3 آدمیوں کی ہلاکت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بے فکر ہو کر بستر میں گھس گیا کہ اب میں اپنوں میں تھا۔